हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई मिनी किचेन। आज हमें कढ़ाई पनीर रेसिपि देखाबो आपनादेरके। तो एटार जोन्नो फार्स्टे आमी निये नियेछि पनीर, तार साथे लागছে कसुरी मेथी और धने पातार कुचि। और एखाने आमी गुঁড়ো समस्त मशला एखाने निये नियेछि। भाजा मशलाओ एर मध्य इनक्लूड करा रयेछे और रयेछे पेঁয়াজ ক্যাপসিকাম, पेঁয়াজের कुचि, रसुনের कुचि, आदार कुचि। तो फार्स्टे आमी कड़ाईटाके जालिए ओर मध्य तेल गरम करे निয়েছিলাম। एबारे आमी पनीरगुलोके भालोभाबे भेजे नेब। पनीरगुलो कड़ाई जाते ना आटके जाए तार जन्य ऊपर थेके एकटु नुन छड़िए दिते होबे। एटा करले कि होबे, आपनार कड़ार साथे किन्तु चिपके जाबे ना, पनीरगुलो कोनोभाबेई धरे जाबे ना। तो भालोभाबे पनीरगुलोके भेजे निते होबे। भालोभाबे भाजा हওয়া অবধি ওয়েট করতে হবে। बार बार उल्टाले जाबे ना, किन्तु पनीर खूबी नरम है, भेंगे जेते पारे। तोमार भाजाटा हये गेछे। एबार आमी एकटा पात्रे सबटा पनीर तुले निচ্ছি। एरपरे এই পেঁয়াজ, আদা, রসুন এই তিনটের কুচিকে ভালোভাবে ভেজে নেব আমি। भाजा हो गेले निये देब खानिकटा नुन, जाते सेদ্ধ हो जाए ताड़ाताड़ी। एरपरे खानिकटा जल ऐड करेছি আমি এখানে। তারপরে সমস্ত মশলাগুলো गुঁড়ো लंका, हलुद, धने, जिरे और गरम मसाला सब किछु आमी ऐड करे दिलाम। और गोलमरिचेर गुঁড়ো छिलो, एखाने नुन छिलो, तार साथे एखाने आमी किसाনের टमेटो ससटा यूज करेছি। ससटाও बेश खानिकटा परिमाणे दिए निते होबे। যদি टमेटो থাকে তাহলে टमेटो यूज करते पारेन। ভালোভাবে মশলাটা কষানো হয়ে গেলে বড় বড় চৌকো করে পেঁয়াজ কেটে রাখা ছিল সেটা আমি অ্যাড করে দিলাম। এরপর আমি ক্যাপসিকামটাও এখানে অ্যাড করে দিলাম। এগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে যাতে 40% মতন সেদ্ধও হয়ে যায়। আর একটু সামান্য জল অ্যাড করেছিলাম আমি এখানে। এরপরে আমি পনিরগুলোকে, ভাজা পনিরগুলোকে এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম। রান্নাটা প্রায় কমপ্লিট হয়েই এসেছে। পনিরগুলো দিয়ে আর একটুখানি কষিয়ে নিতে হবে। এবার নামানোর একদম আগে কসুরি মেথি আর ধনে পাতাটা দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে। যদি কেউ চান এখানে ফ্রেশ ক্রিমও অ্যাড করতে পারেন টেস্টের জন্য। আমার কাছে ছিল না, সেজন্য আমি দিতে পারিনি। তো ভালোভাবে কষিয়ে নিলেই কিন্তু রান্নাটা কমপ্লিট। খেতে খুবই টেস্টি হয়েছিল। প্লিজ একবার বাড়িতে ট্রাই করে আমাকে কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো। থ্যাংক ইউ। এরপরে আমি এটাকে ভাতের সাথে সার্ভ করে নিয়েছিলাম। চাইলে এটা রুটি বা পরাঠার সাথেও খুব ভালো যাবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।